කියවන්නේ यूसुफ नियाफ हनीमादो स्कूल। प्रथम सवाल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनाति सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात इन्नल्लज़ीना सूरह इंगेता सूरह नेंगे देवन सवाल। वक़ालल इंसानु मा लहा वक़ालल इंसानु मा लहा वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका अवहा लहा यौमइज़िन यस्दुरु अन्नासु अश्तातन लियरौ अअमालहुम فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. بسم الله الرحمن. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. صدق الله العظيم. صدق الله